মুসলমানদের পক্ষে কথা বললে এমএলএ নওশাদ সিদ্দিকী বিজেপির বিটি, আসাদউদ্দিন ওয়াসি বিজেপির বিটি। তার আগে আপনাদেরকে একটা ভিডিও আমি দেখাই, যেটা উত্তরপ্রদেশের ভিডিও আপনাদের ডিসপ্লেতে চলছে। দেখুন, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ 5 জন মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করেছে। তুই ভুংবাং কথাবার্তা বন্ধ কর। যতদিন ভুংবাং কথাবার্তা মিথ্যা কথা বলবি, জানি না কত বড় ইউটিউবার তুই, তোকে নিয়ে আমি বলছি এই সমস্ত মিথ্যা সিঁড়ি নিয়ে কথা বন্ধ কর। যত মিথ্যা সিঁড়ি করবি ততবার তোর প্রতি তোর মুখোশটা খুলে দেওয়ার জন্য আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী, আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলটার নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এই সমস্ত আহমদদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা, এই সমস্ত অপদার্থদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা। তুই যত বড় ইউটিউবার হোস জানি না, কিন্তু আমি বড় ইউটিউবার না, কিন্তু তোর প্রতিবাদ মিথ্যা কথা বলার যে অধিকার তুই পেয়েছিস সেটাকে সত্য নয় মিথ্যা বলেছিস তার প্রমাণ আমার ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি। কারণ তুই কোন সংবাদ মাধ্যমে পালি উত্তরপ্রদেশে 5 জন মুসলমানকে ইউপি পুলিশ গুলি করে মেরেছে? কোথায় পেয়েছিস জানি না। জিহাদি কাকে বলে তুই দেখে নে। আমি তোকে দেখাচ্ছি সত্য কোনটা আর মিথ্যা কোনটা, সেটাও তুই প্রকাশ করছিস না। ভিডিও এডিট করে তুই একটা শব্দ উচ্চারণ করছিস, তোকে ধিক্কার জানাচ্ছি। যতদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় তুই এই সমস্ত ভুংবাং কথা বলবি ততদিন তোর পিছনে আমি গর্জে উঠবো। তাহলে আহমকের বাচ্চা তুই দেখ, গন্ড মূর্খ তুই দেখ, একটা জিহাদি চটি চাটা তুই দেখ উত্তরপ্রদেশের সত্য ঘটনা কি সেটাকে নিয়ে তুই কথা বলছিস। তুই একটা ইউটিউবার, সত্যকে সত্য বলা শেখ, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা শেখ, সেইটাই ঠিক। যেহেতু উত্তরপ্রদেশের ভুলভাল তথ্য দেখ তুই ভিডিওটা। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसी हिंसा भड़की जिसने प्रशासन से लेकर शासन तक सबको चौंका दिया। कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए रविवार को सर्वे टीम संभल में स्थित शाही जमा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि तनाव बढ़ सकता है, लिहाजा सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और यूपी पुलिस की टीमों को तैनात किया गया था। इस बीच सर्वे का काम शुरू ही हुआ था कि अचानक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस के जवान आगे बढ़े तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। देखते ही देखते उन उपद्रवियों के समर्थन में वहां मौजूद और भी लोग आ गए। तभी उपद्रव में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने आसपास खड़े कुछ वाहनों में भी आग लगा दी। इस घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने इस पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा संभाल रहे शीर्ष पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस उपद्रव में शामिल रहे तत्वों पर कड़े एक्शन की बात कही गई है। इस पर संभल एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है।
थैंक यू। ভাষা শুনে নিয়েছিস তো? তুই যদি হিন্দি না বুঝিস তাহলে তোর বাপেকে কাছে শুনে আসবি যে হিন্দি কথার মানেটা কি। এই ভুংবাং তথ্য দিয়ে একটা জিয়াদি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুই একটা সন্ত্রাসী কিনা, তুই একটা মৌলবাদী কিনা, সেইটাকে নিয়ে প্রশ্ন করে গেলাম আমি। পৃথিবীর লোক দেখছে উত্তরপ্রদেশে কি হয়েছে, আইন কানুন মানে না, আইন কানুন মানে না, কোর্টের আদেশ মানে না। সেখানে তারা যে জিয়াদিরা যে ঘটনা ঘটিয়েছে, তুই একটা মিথ্যা কথা বলে ইউটিভিতে এসে তুই ফেমাস হতে যাচ্ছিস, তোর গাড়ে যাবে শুনে রাখ। আমি তোর পিছনে আছি। যতদিন তুই এই ভিডিওগুলো করবি ততদিন তোর পিছনে আমি পড়ে আছি। আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। সেখানে দাঁড়িয়ে তুই চালিয়ে যা। তোর যদি কোনো ক্ষমতা থাকে আমার কিছু করে নিস। তোর এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ আমি যতদিন আছি করে যাব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি ভয় করি না, তোকে আমি ভয় করি না। তুই যেখানে যে অবস্থায় থাকিস না কেন, যেভাবে ভিডিও ছাড়িস না কেন, তুই যদি 100 ফুট মাটির তলে গিয়েও ভিডিও ছাড়িস সেখানে আমি পৌঁছে যাব। শুনে রাখ, তোর এই মিথ্যা কথা বলার শব্দ বন্ধ করব। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলটার নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এই সমস্ত জিয়াদি, এই সমস্ত মিথ্যাবাদীকে আগামী দিনে আপনারা কোন রাস্তায় নেবেন আর কোথায় রাখবেন সেটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম। নমস্কার, টাটা। Madam, when sorry